Yapo guys. Nadiri guys oh, nagkaroon sikat diri guys. Ang likod guys oh. Pero yan, nasa tumakan yan, nagsambay lang sila guys, nagchichika na lang sila guys. Guys oh. Guys, sorya na lang nila guys, kaway pasahero guys. Oh, kaway-kaway dyan guys, nag-umpisa natin sa ito ang vlog guys. Hey guys oh. Apo na guys. Dalan ito guys oh, bingaw kayo dalan guys. Bingaw kayo dalan guys oh, dalan guys oh, bingaw kayo. May hinay pasahero guys. Sabi niya guys, nag-vlog mo din guys. Guys oh. Ikaw, balagan guys. Sulay pasahero guys. Magkas-magkas na lang sila. Pasahero, puta. Naog ka mo pasahero. Ay! Guys, ay pasahero sa tubangan guys. Guys oh. Guys, sasakay na guys. Larga na. Okay, so, dua na guys. Nabok na silang dua guys. Okay, so, ingaw guys. Ada guys. Masih ikan tadi guys. Ada yang pasahero guys. Hebat dulu guys, welcome to my vlog guys. Support. Oke guys, larga na siya guys. Kaya padulong na mo nagsundoron guys. Hey guys. Air guys, suruh hilig masakay, nitabok ra. Tara guys oh. Nagira sila guys. Pasahero. Karkon daw, karkon. Oh, dito pa. Dito pa. Kamu dai, asa mo dai? Yan lang, maglay-baklay lang. Guys, bingaw okay guys. Larga na mo guys. Di wonder guys, ikisipaon gina guys. Kaya di ba start guys? Kailangan sipa gina.
Itong oras guys, alas 4:36 sa hapon guys. Oh, bro, bingaw lang yung mong dalan guys. Bingaw biyahe guys, bingaw. Sa Leo guys, hindi pa sakay guys. Baklay lang sila dito Leo. Guys, oh. Dali guys. Baklay lang na sila, kanagdali sila guys. Sabi dito guys. Oh. Bingaw kayo mga biyahe guys, bingaw kayo. Laban-laban lang mga driver. 20 na guys. Oh, sunod. Sunpur Block 6 na. Sunpur Block 6. May 5. Padlunon ba ito? Naroon sa ito nga banda. Linggo lang. Mas pangit ang na-register yun. Tinuod lang. Duting ba't siya? Pagkabuti mo niya. I-reason lang gini mo to sa memory kaya Kita nag-drinks. i-reason yun doon mo, i-reason kay mapuno man na mo ang storage na bulag na. So guys, traffic na guys. Sapit na maabot ng traffic guys. Taas na kayo. Oh, panti na. Taas ang traffic. Ay, hapon na. Nisulod siya guys. Apa yung bakante? Wala na yung bakante. Atras na siya ron. Okay, so oh guys, gabi na guys. Lapit na magabi guys. Ang oras guys, alas 5:30 na. Kit na gid guys. Oh. Hoy, nara. Oh, traffic na. May traffic na guys. Abot na traffic diri guys. Lag kayo? Oh guys. Okay guys. Okay guys. Harga na guys. Ano yung pasayro guys? Guys, sabihin na good guys. Oh, likod guys ya. Dagan bisikan guys. Ay sakalat na po guys likod. Oh, kira lang tama na ito ang vlog guys. Dagan salamat.